जय जगन्नाथ। मोर प्रिय भाई और भौणी माने जो माने बीएड करिया पई चाहुथिले सेमाननको पई एको सुযোগ आसीची। तेबे सीयूईटी तरफरु प्राय 10,000 सीट रे वर्तमान नाम लेखा पई नोटिफिकेशन आसी जाईची। तेबे एथि पई आपण माननकु एको एंट्रेंस देबाकू पड़िबो। तेबे एही सीयूटी बीईडी कले आपण मानकर कोन लाभ हेबो एवं बीईडी करिबा द्वारा आपण मानकर कोन लाभ होई थाए डिटेल सब किछि ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। तेबे सांग माने आपण माने जानिथिबे जो माने प्लस 3 करि सारचंती किंबा प्लस 3 रो फाइनल ईयर आपण माने जो माने पढुचंती से माने समस्ते एही सीयूईटी बीएड रे आवेदन करि नेबे। कारण आपण माने प्लस 3 रे जते बेले प्लस 3 आपण मानकर सरी जाउची सेते बेले आपण माने हुए तो एमए करिवे किंबा आपण माने बीएड करिवे। देखंतु ए बीएड करिवा द्वारा आपण माने शिक्षकता चाकरी पई आपण माने एलिजिबल हेई परिबे। बीएड करिले आपण मानको पई अधिक बेनिफिट रहिबो। आपण माने प्राइमरी रे आवेदन करि परिबे एवं आपण माने हाई स्कूल टीचर रे मध्ये आवेदन करि परिबे। तेबे प्राइमरी रे जो आपण माने आवेदन करि परिबे प्रथम रु पंचम श्रेणी जाय नुहे किंतु आपण माने षष्ठ रु अष्टम श्रेणी जाय जो अपर प्राइमरी रहिछि सेथिरे मध्ये आपण माने आवेदन करि परिबे। एवं हाई स्कूल टीचर जो वर्तमान टीजीटी पीजीटी जो कैटेगरी बाहरुछि आपण मानकर हाई स्कूल टीचर सेथिरे मध्ये आपण माने जदि बीएड करथिबे आपण माने अप्लाई करि परिबे। तेबे देखंतु स्टेट बीएड रे आपण माने जते बेले अप्लाई करूचंती सेते बेले भी आपण माने एंट्रेंस देउचंती। वर्तमान जो सेंट्रल रे जो वर्तमान बीएड सीट 10,000 बाहरिछि सेथिरे मध्ये आपण मानकु एंट्रेंस दबा पई पड़िबो। तेबे देखंतु ओडिसा रे जो आपण मानकर स्टेट बीएड रहिछि सेथिरे आपण मानकर 2200 टी सीट रहिछि एवं आपण माने जदि सेंट्रल रे जदि आपण माने अप्लाई करूचंती तेबे सर्वमोट 10,000 टी सीट रहिछि एवं यह भारत वर्षर समस्त पिला मानक पई रहिछि। तेबे एथिरे आवेदन केमिति करिवे एवं सीट केते कोन रहिछि डिटेल्स आसंतु ए वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। देखंतु प्रथमे यार आवेदन तारीखटी को जानी नेबा जे यार अप्लाई डेट टी वर्तमान 2 जनवरी रु ऑलरेडी स्टार्ट होई गलानी एवं अप्लाई रो लास्ट डेट रहिछि 1 फेब्रुआरी 2025। तेबे आपण मानकु विनम्र अनुरोध तेबे आपण माने जल्दी जल्दी आवेदन करि नियंतु। कारण आपण माने जेते जल्दी आवेदन करिवे आपण मानकर एग्जामिनेशन सेंटर टी उड़ीसा भितरे पड़िबो। जेते आपण माने लेट करिवे आपण मानकर एग्जामिनेशन सेंटर टी उड़ीसा बाहर पड़िबो जहा फल रे आपण मानकु एग्जाम दवा पई जीवा पई मन हेबो नाही। तेबे आपण मानकु विनम्र अनुरोध तेबे आपण माने जदि वीडियो टी आपण माने देखुचंती जदि बीएड अप्लाई करिया पई चाहुचंती तेबे एही सप्ताह मध्य रे अर्थात 15 तारिख सुधा आपण माने आवेदन करि नियंतु जहा फल रे कि आपण मानकर उड़ीसा रे ही यार एग्जामिनेशन सेंटर टी पड़िबो जेमति बालेश्वर बारिपदा भद्रक एमिति प्राय 20 रु 25 टी एग्जामिनेशन सेंटर प्राय तो उड़ीसा रे रहिछि। तेबे ए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएड पई केवल उड़ीसा रे गुटिया यूनिवर्सिटी रहिछि केवल कोरापुट रे रहिछि। तेबे आपण माने जदि एही 10,000 सीट भितरे आसुचंती तेबे आपण माने देशर टॉप यूनिवर्सिटी रे आपण माने नाम लेखिया पई सुযোଗ पाइबे एवं 2 वर्षिया बीएड आपण माने करि परिबे। तेबे बीएड करि सारला परे आपण माने जे कोनोसी शिक्षकता चाकरी आसिले आपण माने आवेदन करि परिबे। तेबे देखंतु लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन देखंतु यार अप्लाई फी मध्ये रहिछि जोंटा कि 2 फेब्रुआरी 2025 11:50 PM अर्थात 2 फेब्रुआरी सुधा आपण मानकर यार पेमेंट मध्ये करिया पई पड़िबो। तेबे यार पेमेंट केते कोन आपण मानकर लागिबो ताहा मध्ये आपण मानकु मु कहिबी। तेबे प्रथमे यार अप्लाई डेट एवं करेक्शन डेट एसबु आपण माने जानि रखंतु। तेबे देखंतु करेक्शन ऑफ पार्टिकुलर्स जदि आपण माने अप्लाई समय रे किछि भूल भटका रहि जाय थाए तेबे 3 फेब्रुआरी रु 5 फेब्रुआरी मध्ये रे आपण माने करेक्शन करि परिबे। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन देखंतु आपण मानकर जो एग्जामिनेशन कोउठी हेबो तार जो सिटी अलॉटमेंट होबो ताहा आपण मानकर मार्च फर्स्ट वीक सुधा आपण मानकर जणा पड़ि जिवो। एडमिट कार्ड आपण मानकर केबे आसीबो ना 4 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन जेबे आपण मानकर एग्जाम डेट घोषणा हेबो तार 4 दिन पूर्व आपण मानकर एडमिट कार्ड टी आसी जिवो। तेबे एग्जामिनेशन टी आपण मानकर 13 मार्च 25 रु 31 मार्च मध्ये हेबो। तेबे आपण मानकर एडमिट कार्ड टी मध्ये 10 तारिख सुधा किंबा 9 तारिख सुधा 9 मार्च सुधा आपण मानकर आसी जिवो। तेबे सांगो माने वर्तमान सुधा आपण माने मो कथा को केवल सुनुथिले तेबे वर्तमान आपण माने एठी टिके ध्यान सहकारे कथाटी को सुनिबे। देखंतु आपण माने आर्ट्स करि थांतु किंबा साइंस करि थांतु प्लस 3 रे तेबे आपण माननको पई समस्तनको पई ए जो COQ P03 ए जो कोड टी रहिछि एईटा समस्तनको पई जोंटा कि आपण माने कॉमन बीएड बोली कहउचंती। देखंतु एइथिरे 10,000 सीट रु केवल 9,500 टी आपण मानकर एइथिरे केवल अछि COQ P03 जोंटा कि आपण माने
କମନ୍ ବିଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 10,000ରୁ କେବଳ 9,500 କେବଳ ଏଇ କମନ୍ ବିଏଡ଼୍ରେ ଚାଲିଗଲା ସିଟ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ କାଟାଗୋରୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ COQ P03 ଏବଂ ବିଏଡ଼୍ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ବିଏଡ଼୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏବଂ ଏଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି COQ P03 କୋଡ଼ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଏଡ଼୍ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ବିଏଡ଼୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥାଏ, 50-100ଟି ଏମିତି ଲେଖାଏଁ ଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ COQ P03କୁ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ, ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଲଗା କିଛି କୋଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ତେବେ ସେମାନେ ବିଏଡ଼୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ବିଏଡ଼୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଦୁଇଟି କୋଡ଼୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି କୋଡ଼୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସଟି COQ P03 ବୁଥ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲା, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, କମର୍ସ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ, କାରଣ ଏଥିରେ 9,500ଟି ସିଟ୍ ଏଇଥିରେ ଅଛି। ତେବେ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଅଲଗା ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ସାଇନ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି, ବାରିପଦାରେ ଅଛି, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି, ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଜୟପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର। ତେବେ ଏତିକିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟରେ ମାତ୍ର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି 2 ବର୍ଷରେ ବିଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବିଏଡ଼୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,400 ରହିଛି, OBC EWS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 1,200, SC ST ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 1,100 ଏବଂ PWD କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 1,000। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୁଇଟି ପେପର ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1,400, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ପେପର ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 700, OBC ଏବଂ EWS ପିଲାମାନଙ୍କୁ 600, SC ST ବା ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ 600, PWD ମାନଙ୍କୁ 600 ଟଙ୍କା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ SC BC ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରସେଣ୍ଟେଜରୁ ମଧ୍ୟ କଟଅଫ୍ଟି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ SC BC କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି OBC କିମ୍ବା EWS କାଢ଼ି ନ ପାରିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ପକାଇବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ SC BC ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ OBC ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ତେବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଜବ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ SC BC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ 300 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ମାର୍କ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 75ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା 75ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ମାର୍କ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 300 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 ମାର୍କ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ 75ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟିବ। ତେବେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର CBT ମୋଡ଼୍ରେ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା OMR ସିଟ୍ରେ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦିନକୁ 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ସିଟିଂ। ତେବେ 90 ମିନିଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର 90 ମିନିଟ୍ରେ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ଆପଣମାନେ 300 ମାର୍କର ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 4 ମାର୍କ। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ COQP03 ଯେଉଁ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ଟି ଯେଉଁଟାକି କମନ୍ ବିଏଡ଼୍ର କୋଡ଼୍, ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପିଲା କମର୍ସ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଜିକେ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବୁକ୍ସ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏୱାର୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଉପରୁ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନାଲ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରୁ କିମ୍ବା ବୁକ୍ସ ଉପରୁ ଫିଲ୍ମସ୍ ଉପରୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରୁ ଏୱାର୍ଡସ୍ ଉପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ଏୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପାଇଲେ, ଖେଳ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ଏୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କିଏ କ'ଣ ପାଇଲା, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜେନେରାଲ ନଲେଜରେ ଯାଉଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ବି ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଇଲାଙ୍ଗୁଏଲ୍ ରହିବ, ଇଂଲିଶ ରହିବ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ରହିବ ଏବଂ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗସାକୁ ଲସାକୁ ଯେମିତି ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ क्वेश्चन आसिबो, सोशल साइंस रे क्वेश्चन आसिबो, आर्ट्स म्यूजिक युग ट्रेड एंड स्पोर्ट्स एथिर मध्ये क्वेश्चन आसिबो। तो विशेषकर यही 6टी सब्जेक्ट रो आपण मानकर क्वेश्चन आसिबो। तबे बोथ आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला जो आपण माने कॉमन बीएड रे ए जो COQP03 आपण माने एटारे सर्वप्रथम अप्लाई करिवे। 9500 टी पोस्ट रही। तेबे आपण माने चाहिए अन्य जेकोसी कोड रे अप्लाई करेंगे, किंतु आपण मानक 2 थर एग्जाम देवाई जावाक पड़ो और से अल्प सीट तेणु हबार चान्सेस बहुत कम। तेबे आपण माने यही कोड रे आपण माने प्रथमे प्रिफरेन्स देबे। तेबे आपण माने जदि प्रकृत रे बीएड करिया पई चाहुचंती तेबे आपण माने स्टेट बीएड जेतेबेले आपण मानकर बाहरिबो सेतेबेले आपण माने अप्लाई करि परिबे। वर्तमान सेंट्रल बीएड बाहर आपण माने अप्लाई करि नियंतु एवं जो माने प्राइवेट बीएड करिया पई मध्ये चाहुतले प्राइवेट बीएड मध्ये अप्लाई चलीची। जो आंध्र बीएड नागार्जुन बीएड जो आपण माने कहउचंती काश्मीर बीएड तेबे तार मध्ये वर्तमान आवेदन चलीची। तेबे आपण माने प्राइवेट बीएड करूचंती सत कथा, किंतु प्राइवेट बीएड रो जो सर्टिफिकेट से माने आपण मानकु दउचंती तेबे तार वैलिड केते आपण माने हुए तो जानि नथिबे। तेबे आपण माने लक्ष लक्ष टंका सारी आपण माने प्राइवेट बीएड काहे की करिवे, आपण माने ए गवर्नमेंट बीएड बा सेंट्रल बीएड काहे की न करिवे। तेबे आपण मानको पई इनफॉरमेशन टी केमिति लागिला, जदि इनफॉरमेशन टी भलो लागिला आपण मानकु तेबे चैनल टी को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करनेबे, पाखरे थिबा घंटी चिन्ह टी को दबे ऑल रे सेट कर देबे, जहा फल रे एमिति इनफॉर्मेटिव वीडियो बनेया पई मते अधिक मोटिवेट लागिवो। तेबे यार परवर्ती अपडेट आसिले एडमिट कार्ड आसिले आपण मानकु अपडेट देबी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।